اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اڑپی میں گنجائش سے زیادہ طلباء کو سوار کرنے پر مختلف اسکول بسوں کے خلاف 170 کیس درج. کاندھلا میں ایک ہی بنیاد پر تعمیر ہے مندر و مسجد، فرقہ پرستوں کو دے رہی ہے منہ توڑ جواب. سسودیا سمیت حراست میں لیے گئے عام آدمی پارٹی کے 52 ممبران اسمبلی کو پولیس نے چھوڑ دیا. برطانیہ کے یورپی یونین سے اخراج، مذاکرات کا آغاز کیے جائیں. سعودی فرمانرواؤں کی دعوت پر 100 شخصیات کی عمرہ ادائیگی. برِ صغیر، جنوب مشرقی ایشیا، بلقان ریاستوں، وسطی ایشیائی ممالک کے افراد شامل. شامیوں کا قتل عام. ایران میں 14,000 افغان اجرتی قاتلوں کی بھرتی. بشار الاسد کو بچانے کے لیے جنگجوؤں پر $4 ارب خرچ کر چکے ہیں. نظام الدین مرکز کو بدنام کرنے کی بدترین سازش. ناظرین، تبلیغی مرکز کو لے کر آج کل اخبارات نے جو رویہ اختیار کیا ہے اسے آپ بخوبی واقف ہیں. اس ہفتے میں اسی پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں. دیکھنا نہ بھولیں فکر و خبر کی سیدھی بات میرے ساتھ. ناظرین، اب خبریں تفصیل سے. اڑپی گنجائش سے زیادہ طلباء کو سوار کیے جانے کے معاملے میں ضلع کی مختلف اسکول بسوں کے خلاف 170 معاملات درج کر لیے جانے کی اطلاع فکر و خبر کو موصول ہوئی ہے. چند روز قبل کنداپور تعلقے کی 83 کے قریب پیش آئے بھیانک سڑک حادثے میں 8 اسکولی طلباء کے موت کے بعد اڑپی ایس پی انا ملے کی جانب سے طلباء کو لے جانے والے سواریوں کے خلاف سخت اقدامات کیے گئے ہیں. ایس پی نے اسکولز اور کالجوں کی انتظامیہ کے نام ایک خط بھی جاری کیا ہے جس میں سپریم کورٹ کی گائیڈ لائن پر سختی سے عمل پیرا ہونے کے احکامات دیے گئے ہیں. آر ٹی او کی جانب سے جاری گائیڈ لائنز میں کہا گیا ہے کہ اسکول بس کے آگے اور پیچھے اسکول کا نام ہونا چاہیے. اگر کسی نجی سواری کی خدمات حاصل کی جا رہی ہوں تو اس کے آگے اور پیچھے آن اسکول ڈیوٹی لکھا ہونا چاہیے اور ان سواریوں پر کسی بھی صورت میں پرمٹ لمٹ سے زیادہ افراد کو سوار نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ ساتھ اس کی کھڑکیاں پر جالی بھی لگنی ہونی چاہیے. اس پہ اناملے نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اسکول کا رابطہ نمبر پر گاڑی پر درج ہونا چاہیے. اسکول بس ڈرائیور کو کم سے کم 5 سال کا ڈرائیونگ تجربہ بھی ہونا چاہیے. ایس پی نے مزید کہا کہ اس گائیڈ لائنز کی خلاف ورزی کرتی سواریوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور آر ٹی او کی جانب سے ان کا لائسنس بھی ختم کیا جا سکتا ہے. کیرانہ اور کاندھلا سے ہندو خاندانوں کی نقل مکانی کے معاملے کو لے کر جہاں یوپی میں سیاسی ماحول گرم ہے وہیں اسی علاقے میں کئی ایسی نشانیاں بھی موجود ہیں جو فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی مثال پیش کرتی ہیں. مغربی یوپی کے کاندھلا قصبے میں موجود جامع مسجد اور لکشمی نارائن مندر آپسی اتفاق و اتحاد کی ایسی ہی ایک مثال ہے. کیرانہ اور کاندھلا سے ہندو خاندانوں کی نقل مکانی کے معاملے کو لے کر جہاں یوپی میں سیاسی ماحول گرم ہے وہیں اسی علاقے میں کئی ایسی نشانیاں بھی موجود ہیں جو فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی مثال پیش کرتی ہیں. مغربی یوپی کے کاندھلا قصبے میں موجود جامع مسجد اور لکشمی نارائن مندر آپسی اتفاق و اتحاد کی ایک مثال ہے. کاندھلا کے سردگان محلے میں واقع جامع مسجد لکشمی نارائن مندر صرف قدیم عبادت گاہ کے طور پر ہی مشہور نہیں بلکہ اس کی ایک خاصیت ان مذہبی عمارتوں کی دوسری عبادت گاہوں سے علیحدہ پہچان قائم کرتی ہے اور وہ خاصیت ہے یہ کہ بنیاد پر مندر اور مسجد کی دیواروں کی تعمیر. خاص بات یہ بھی ہے کہ مندر اور مسجد کے متصل ہونے کے باوجود عبادت کے وقت یا دیگر معاملات کو لے کر یہاں کے مقامی لوگوں میں کبھی آپسی اختلاف نہیں ہوا. کیرانہ قصبے سے متصل کاندھلا میں ہندو اور مسلم آبادی کا تناسب تقریباً 30 اور 7% کا حصہ ہے لیکن ایک دوسرے سے خوفزدہ ہو کر کبھی کسی فرقے کے افراد نے اس علاقے سے ہجرت نہیں کی. مندر اور مسجد کے منتظمین کے علاوہ مقامی افراد بھی ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق اور محبت سے رہتے ہیں. کیرانہ معاملے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے افراد ملک میں امن و امان کی دعا کرتے ہیں. کاندھلا کے سروگیان محلے میں واقع جامع مسجد اور لکشمی نارائن مندر صرف قدیم عبادت گاہ کے طور پر ہی مشہور نہیں بلکہ اس کی ایک خاصیت ان مذہبی عمارتوں کی دوسری عبادت گاہوں سے علیحدہ پہچان قائم کرتی ہے اور خاصیت ہے یہ کہ بنیاد پر مندر اور مسجدوں کی دیواروں کی تعمیر. نئی دہلی
आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली दिनेश मोहनिया की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करने वाले दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया समेत पार्टी के तमाम 52 अरकान असम्बली को आज हिरासत में ले लिया गया, ताहम कुछ देर बाद ही उन्हें छोड़ दिया गया। 7 रेस कोर्स रोड पर वाक़ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरकारी रिश्तगाह की सिमत जाते हुए आपके सभी अरकान असम्बली को पुलिस ने तुगलक रोड के नज़दीक हिरासत में ले लिया। पुलिस हिरासत में लिए गए सभी अरकान असम्बली को पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने ले गई। मिस्टर सिसोदिया की क़यादत में आपके अरकान असम्बली की रैली के पेश नज़र एहतियात के तौर पर रेस कोर्स मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया गया और 7 रेस कोर्स रोड पर कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। रैली के साबिक अरकान असम्बली ने दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की रहजगाह पर मीटिंग की। मीटिंग के बाद मिस्टर सिसोदिया ने नामारिगा से कहा, हम वज़ीर आज़म को कहना चाहते हैं कि दिल्ली में काम बंद ना करें, आपकी दुश्मनी हमारे साथ है, इसलिए हमें गिरफ्तार करें। हम आज खुद स्पुर्दगी करने 7 रेस कोर्स रोड जा रहे हैं। इससे पहले आज सुबह मिस्टर केजरीवाल ने ट्वीट किया, मिस्टर सिसोदिया वज़ीर आज़म के सामने खुद स्पुर्दगी करने जाएंगे और उनके खिलाफ कल ही शिकायत दर्ज कराई गई है, वो इसी वजह से वज़ीर आज़म के सामने खुद स्पुर्दगी करने जा रहे हैं। मिस्टर सिसोदिया ने भी कल इल्ज़ाम लगाया था कि साबिक मशरक़ी दिल्ली के गाज़ीपुर इलाके में गैर कानूनी धंधा करने वाले कुछ लोगों के जरिए उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद उन्हें निशाना बनाया जाएगा और उन्हें जेल भेजा जा सकता है। मिस्टर सिसोदिया के खिलाफ ये मामला उस वक्त दर्ज कराया गया जब उन्होंने इस इलाके का अचानक दौरा किया। नायब वज़ीर आला ने गाज़ीपुर इलाके के दौरे के बाद कल ट्वीट किया, गाज़ीपुर इलाके का अचानक दौरा किया, वहाँ गैर कानूनी धंधा करने वाले लोगों ने मेरे खिलाफ धमकी देने की शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने तंज करते हुए आगे लिखा, मुझे पूरा यकीन है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस मामले को तशद्दुद, ख़वातीन को परेशान करने का मामला बना देंगे और मुझे गिरफ्तार भी करवा देंगे। लंदन जर्मनी ने कहा है कि बरतानिया की यूरोपीय यूनियन से इनखला के लिए जल्द से जल्द मुज़ाकरात शुरू किए जाएं, जबकि बरतानिया में 10 लाख से ज़्यादा अफराद ने एक पिटीशन पर दस्तखत किए हैं जिसमें यूरोपीय यूनियन में रहने या ना रहने का फैसला करने के लिए एक और रेफरेंडम के इनाकात का मुतालबा किया गया। जर्मन वज़ीर ख़ारिजा फ्रैंक वाल्टर स्टेमिनियर का कहना है कि यूरोपीय यूनियन के बानी ममालिक बरतानिया की तंजीम से अखराज का अमल जल्द पाए तकमील को पहुँचाने के ख्वाह हैं ताकि ब्लॉक की सरगर्मियों को ताअत्तुल का शिकार होने से बचाया जा सके। जर्मन वज़ीर ख़ारिजा ने यूरोपीय यूनियन के 6 बानी रुकन ममालिक के एक इजलास की दारुल बर्लिन में मेज़बानी की है। उनका कहना है कि उनके दरमियान इस बात में इत्तेफाक राय पाया जाता है कि बरतानिया को तंजीम से इनखला के लिए पेचीदा तरीक़ेकार का इंतज़ार नहीं करना चाहिए बल्कि अज़ खुद ही अलग हो जाना चाहिए। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारिजा ज़ाम मार्क आरियो ने भी यूरोपीय यूनियन से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर बरतानिया के अखराज की शराइत वज़ा करें और मुश्तरका मफाद में इस सिलसिले में मुज़ाकरात जल्द मुकम्मल होनी चाहिए। वाज़ेह है कि जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम और टैक्समर्ग यूरोपीय यूनियन के बानी अरकान हैं। रियाद खादिमुल हरमैन शरीफैन उम्रा प्रोग्राम के तहत मुसलमान मुल्कों की 100 अहम शख्सियात के उम्रा के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, जिसके बाद शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ के खुसूसी मेहमानों को उम्रा कराने का अमल शुरू कर दिया गया है। अरब टीवी के मुताबिक हालिया अय्याम में खादिमुल हरमैन शरीफैन उम्रा प्रोग्राम के तहत उम्रा की अदायगी के लिए बर्र सग़ीर, जुनूब मशरक़ी एशिया, बल्कान रियासतों और वस्ती एशियाई ममालिक समेत कुल 22 मुल्कों से 100 शख्सियात सऊदी अरब पहुँच चुकी हैं। ख्याल रहे कि सऊदी अरब की जानिब से हर साल उम्रा और हज के सीज़न में मुसलमान ममालिक की दिलजोई और इत्तेहादी उम्मत के लिए मुसलमान शख्सियात को सरकारी खर्चे पर हज और उम्रा की सादत से बहरमंद कराया जाता है। इस बार सऊदी अरब पहुँचने वाले अहम शख्सियात में मुख्तलिफ ममालिक के मुफ्तियान किराम, मजहबी जमातों के कायदीन और दीगर सरकर्दा अफराद शामिल हैं। सऊदी अरब के शाही मेहमान की हैसियत से हिजाज़ मुक़द्दस पहुँचने वाली मुसलमान आलमी शख्सियात ने उम्रा की सादत कराने पर रियाज़ हुकूमत और खादिमुल हरमैन शरीफैन का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने हरमैन शरीफैन की तौसीअ और उम्रा व हज के मनासिक की अदायगी के लिए दी गई हमन और सहूलियात को सराहा। दिमश्क ईरानी मीडिया ने बताया है कि ईरान ने 2011 ईस्वी के बाद से शाम में जारी बगावत की तहरीक को चलने में सदर की मदद के लिए 12 से 14 हज़ार अफ़गान जंगजू भर्ती किए, जिन्हें फ़ातिमीयून मलेशिया में मुनज़्ज़म किया गया। ईरान उन उजरती कातिलों पर सालाना 2 करोड़ 60 लाख तोमान यानी 76.5 मिलियन डॉलर की खती रकम खर्च कर रहा है। इस एतबार से गुज़श्ता 5 साल के दौरान ईरान जंगजुओं की भर्ती, उनकी आस्करी तरबियत और दीगर उमूर पर कम से कम 4 अरब डॉलर की रकम खर्च कर चुका है। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में मुकीम शिया अफ़गान पनाहगुज़ीनों को शाम की जंग का ईंधन बनाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है। शाम में सदर बशर असद के दिफा में लड़ते हुए मारे जाने वाले फ़ौजियों और गैर सरकारी मलेशिया की जंगजुओं की जहाँ सरकारी एजाज़ और फ़ौजी प्रोटोकॉल के साथ तदफीन की जाती है, वहीं गाहे बगाहे जंगजुओं के अहल खाना ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई से मुलाकातें भी करते रहते हैं। ईरानी मीडिया की जानिब से एक फुटेज नश्र की गई जिसमें सुप्रीम लीडर को शाम की जंग के लिए मज़ीद जंगजू भर्ती करने, पासदारान इनक़िलाब में मज़ीद भर्तियाँ करने और इराक़ और शाम में लड़ने वाले ग्रुपों के अफरादी क़ुव्वत बढ़ाने की हिदायत करते देखा गया है। नाज़रीन, ये थी फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की अहम तरीन ख़बरें। मज़ीद आलमी, ख़लीजी, मुल्की और मकामी ख़बरों के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारी वेबसाइट्स तक आने की ज़हमत फरमाएं। फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। oh, 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 oh.
تیرا